Go. Mama, mira, tío, ¿cómo va? Ayan po, sa pagkapatuloy po ng ating video, meron po tayong subscriber na nagpunta dito. Ang pangalan po ay si... Please lang kanila, ako yung one of your subscriber. Nako, ano po, nakasubscribe po ba kayo? Siyempre! Po, ano po ang video kanina? Kanina ay nandito ako eh. Naku, sayang, may 1,000 pesos pa naman kayo pag nasagot nyo. Yung sa panalo sila, Alina. Nasagot bigla. Ikaw pa. Sophie, picture kayo. Kuya, picturehan mo kami. Picture kayo, picture. Picture kayo, dali. Picture kayo, Alina. Sophie, picture kayo. Sige na, anak. Picture. 1, 2, 3, picture. 1, 2, 3, picture. Ayan po mga amigo, dito po sila aarya mamaya. Sa ganyan. Ayan. Ayan. Enchanted Kingdom. So ayan, nandito po tayo sa... Yes. Okay. Ayan naman gusto ni Misma. Please watch your step as you board from the platform. Please be seated and the ride operator will walk you Ayan. in for you. Ayan. Hold on to the handlebars and keep your feet within the signs. This ride is not recommended for Misma! guests with any of Kasi! the following health conditions. Iikot-ikot Surgery yan. or illness. Ayan ang mga gusto niya, sige. Expected Meron pang isa na na pupuntahan tayo. Na talagang ewan ko kung di sila magkakandahilo dito. Yung sa swing nga lang, nahihilo na ako. Hindi kaya, ayaw. Okay na ako sa okay na ako mag-camera. Okay na ako po na ako nagka-camera. Medyo hindi kasi ako sanay talaga sa mga rides. Ang alam ko lang po ay kumain. kumain. So alas 3 po ay meron na naman kami merienda. Ano ka merienda? Spaghetti? Ayan na. Tingnan natin, Misma! 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 Ayan na. Ayan na, Misma. Ayan na. Mayroon na pong mahihilo. Ang pangalan po ay Misma. Ayan na! Misma! Sige! Ayan na! Ang kulit ni Amir eh, Ayan na! Sabi ni Misma, oh my God, bang! Hindi ba kasi si Amir, Sige! Sige, si Amir! Saya-saya daw! Sige! Ayan o! Amir! Iyantas! Hello! Ili na naman si Misma! Woo! Si Misma nahihilo! Sige! Woo! Misma! Ayan, mas malakas na. Misma! Amir! Amir!
Isa pa raw, isa pa raw. Yabang ni Amir eh. Isa pa daw. Isa pa! Isa pa! Misma! Isa pa! Siyempre po mga amigo, dito natin sila dadalin sa twin spin. Para talaga mag-enjoy ang mga bata. Grabe oh. Ayan na. Malapit na. Ese de ahí no. Saan ang ano? Dito ang entrance yata niyan. Oh, sige. Express. Dito tayo sa Express. Grabe. Ito na siguro. Oh. Isa pa siya. Meron pang Isabel yun, yung pinakamahabang roller coaster. Oh, after na, ano na, yung merienda na. So after nito, merienda ha. Ayan. So ayan po mga amigo. After po niya sila Misma po at saka sila Amir. Tingnan po natin. Ready na naman si Ate Misma oh. So ganyan po mga amigo. Sayang hindi lang natin mabidyohan na oh. Pero hindi ako ano diyan, hindi ako sasakay. Hindi naman oh. Siyempre, hindi naman pwede sila Alima at saka si Sophie, kaya magpa-popcorn muna sila. So, ayun na po mga amigo. Ayun na! Misma! 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 Ayun na! Ayun na! Ayun na! Sige! Ayun na! Ako nag-enjoy eh. Ayun na! Oh! Walang katakot-takot eh. Oh. Ayun na! Tapos na! Ayun na! Tapos! Ba't wala? Ayun na! Hilo! Ay, si Misma. Misma! Hindi alam ni Misma kung saan pupunta. Hilo! Misma! Misma! Ay, hindi. Hilo! Ayun na. Asa yung video nila? Ang galing, oh. Meron silang, di ba? So, ayan po. Ito po ang inaantay po natin, ang Chubibo. Alima, sabi mo nga, Chubibo! Bibo! Sabi mo, Chubibo! Bibo! Paano? Bibo! Sabi mo? Bibo! Mas magaling yung kay Alima. Paano? Bibo! Mas magaling yung Sophie pa. Paano? Bibo! Paano, Alima? Bibo! At syempre, kasama natin si Lola Edel, mga amigo. Sasama natin. Chuchen, sasali ka? Opo. Ano sagot? Lakas mo. Ano sagot? Opa! Opo. Ate, kami na to. Kami na raw po. Ate, kami na po. Okay na? Okay na. Okay na. Ayan na. Oh. Ayan, oh. Dahan-dahan. Abuela. Halika siya. Choy. Ayan. Ayan na po mga amigo. Alima. Ay, aguanta. One. Oh!
1, 2, 3, go. El Espíritu está en este lugar. Mamá, mira el tío cómo va bien. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí. Santo Espíritu, quédate en mí. Yo te doy las gracias por el regalo y ofrección a la vida. Yo te doy las gracias por el regalo como una familia. Yo te doy las gracias por cada día. Conocer el camino y prestar junto a mí. Gracias, Señor, por amarme, por permitirme ser testigo. Gracias, Padre bondadoso, pues la vida no me pasa para poderte. Yo te doy las gracias por el calor y ofrección a la vida. Yo te doy las gracias por un lado como una familia. Yo te doy las gracias por cada día. Cuando el camino y por estar junto a mí. So after po ng pumunta ni Tia Celsa, mamaya tayo gabi dyan. Mamayang gabi daw maganda dito eh. Ayun to, Fifth Avenue Books. Mga libro. Nosotros vivir aquí. Dito na tinitira. Si, bale, kung dito kere. Kung gusto nyo, dito kayo tumira. Ganda, oh. Para ka nasa, parang ano ko sa ano. Ganyan to sa ano din, sa may Disneyland. May mga ganito rin. Ano gusto? Ang ganda. Ano pinubulot dyan? Ano yan? ¿Qué es esto? Medicina. ¿Medicina daw? Kaya? ¿Medicina esto? Medicina daw. Paano ka ba? Paano? 1, 2, 3. Paano sabi? Nagreklamo na. 1, 2, 3. Paano ka sabi? 1, 2, 3. Ate, may ano pa sa loob? May ano sa loob? Ano gagawin? Libre naman, libre. Libre. Yung pwede na yan. Pwede po. Sige, 3D daw. Ayan na, 5. Ayan na. Ayan na. Akit daw, arriba. Sube, arriba. Let's go. Sa taas. Buka. Sa taas.
Dahan-dahan. Nice. Ala. Lihat anak nih. Dito tayo mga amigo. Galing! O sige. Kasama sa binayaran. Lahat tayo. Ganda oh. Ano kaya palabas? Oh! Ayan na! Wow! Ayan o, first time nila makakapanood ng ano, sine oh! Wow! Chámame, primera vez tu vida. Grande tele. El año 1901, No olvidar. cuando no existía nadie, yo existía. Yo tenía videos así, películas así. El año 1901. So ayan po mga amigo. First time nilang makakaano. Yung ganitong si Chamame. Sila misma na experience na to before eh. Tingnan natin kung may sisigaw. First time ni Chamame. Grande tele Chamame, no? Sí, pone tu gapas. Ayun na. Welcome to Rialto 4D Theater. For safety reminder, taking photos and videos during cycle are not allowed. Kindly turn it off all your gadgets. He's reckless. He's fearless. He's literally peerless. The one and the only Akira! Oh, really, Baloo? Takot si Sophie. Natakot! Alima! Ano? Hindi ka... makatakot. Si Jujen natakot? Sige, di na doon. Nagtago. Takot si Jujen? Ayan o. Sayang. Hindi ko kasi naipakita lahat eh. Photos are available at the lobby booth. Ano sabi ni Mami? Sabi ni Mami, dapat sa likod na lang tayo. May basa na tayo. Grabe si Alima at saka si Alima at saka si Sophie umangal-ngal. Umiiyak. Alima yorar. Sophie yorar. Ang ganda ng experience sa 4D. Hello po, maraming salamat. Picture na, picture. Oh, 1, 2, 3, picture. Sayang lang kasi hindi po pwede mag-video ng marami doon. Tapos nagulat ako, may biglang tumusok sa akin. Sa likod. Oo. Kahit nagalit pa yun sa likod. Ano ba? Nambibintang! Nambibintang! Kasi na-experience natin dito sa Enchanted Kingdom. Grabe, sobrang salamat po sa EK. Sa invite sa atin dito sa Enchanted Kingdom. Thank you so much sa management. At grabe experience namin sa may 4D na yan. Bilang merong maanong tubig. Nagwiwisek! Tapos si Sophie at si Alima nagngangal-ngal. Ay nako.